একটা টাইম ছিল যখন জমি জলের দামে বিক্রি হতো, আর এখন সেই জমি পাওয়ার জন্য সুটকেসে প্যাক করে গঙ্গার মধ্যে ভাসিয়ে দিচ্ছে। এটাই হচ্ছে এখন পরিস্থিতি কলকাতার। তো ভিডিওটা দেখো একবার। গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তারা, তাতে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। তাই বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় দুই মহিলাকে। তখন তারা জানান সুটকেসে মঙ্গলবার সাত করে ভরা হয়েছে ট্রলিতে। প্রমাণ লোপাট করতে সেই ট্রলি গঙ্গায় ফেলতে আসে দুই মহিলা, কিন্তু এলাকাবাসীদের কারণে कहाँ गया तुम्हारा हिंदू धर्म? इस धर्म में ऐसे होता है क्या? कोई किसी को मार कर उसको मुंडू अलग करके गंगा माँ की नदी में बहा दे रहा है। ये है रिचुअल्स। कहाँ भाई तुम लोग, कहाँ हो हिंदू भाई लोग? कुछ शर्म करो, कुछ दिखो। इस औरत ने क्या किया? एक खिलाफ है हमारा हिंदू धर्म का। कोलकाता का इस समेत लाइक शेयर फॉलो कमेंट।